siku alilo unuri hundu bahati nkuu ikao riparsa wa kombe wa hizi parti wana wakomori tena ikao ngabwatoa maparti shonji hao ekarundo tunda wanu watangazaji ikao ngamwonao bam ili huja realisinda sinao ili ujua yenamna yensi hatu iliyo ne hawa iliyo harma imasiwa ya komo garjunra harma lidabo la radio Majapahit FM kanga junra hunu Lyon malanikao loloba zima no watangazaji no mavamana wahe waparti mbalimbali ikao wengi harmaonga mjo waona tsare harma muda tsashano shirizi wanzana watu wangazi wanzana watu mjo kunga inamne kao mpango tukaendelea usiku wa leo onge ngamonao
Naam. Uangalizi watukufikia o domdunga o radio Maja Paris ramuda hono Faransa Lyon do mabanuka ya leo ngarjomba nukaya leo Juma usiku mwema wa khairi na wasara ndo Misilamu tarehe 22 nekanja jitrompe ya ho mwezi wa Februari 2019. Naam. 22 voilà 22 ya bodo soka ya ngani harmai radio Maja Paris ramuda hono Lyon ngani wazima na DJ Sai mumjo hawinji wazima ne mwana ma Kamal Jibaba wanrika wore wevite bano revite wananyas wa Komori hamanda si wanrika ngo adunga oze envermeka o ngazijirio harmaiti hatu hokaya beshwa leonga si Ulaya shatu juru zero hatu ngizo harmaiti hatu hakaza berenda upia ngaranze Komori ibasabuhe yabo ripara imananyasi monsieur Bolto lemze ikaonga umjao haku ikao yofanya direct zinji ngare mjua o mwana mwatonia akona jombo kaya ekaramba abela agwa yabo Bolto ngewabili yabo yo fardi ba Muhammad Abani ya jawa swilu no ya ja découvrir radio Maja Paris au kaya ngaranzo radio yinu iheju ikama des radio ekale abela besho ngoma kubani sha ya hozero waka jafa ukaya DJ Sai Kamal Jibaba ngo harmai radio Maja Paris ya wole wonga furukaye manama Bolt ha découvre wanrikao ngo ajorenge place abdala nanga mone furaha loni holiho katako rijua shale wonge na furaha ko yakaya hahundwa nanye kao ngarjoka wazima riwane zeruki kao ngazijiro harmai tiatu nana harmai tableka ndoriyo banu ngarona mananyasi monsieur Atumani ngebanu wazima ne mwana mai kao mtangazaji wa saya ngujeje presenter letina Ali Mohamed mumjini muhora anaimba jini ngasibano hadi silongo zinji minhum ngarjoja ngali yarangu hunu Faransa mwanama Bolt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Desi borao utoe mikro ilionro mananga mononge joka hulina borao itowe. D'accord. Si woreka utowa borao itowe uzingaro mhononi. D'accord. Voilà utowe mhononi. Nam manama Bolto ngarjo omkoti hatu wa hunu Faransa. Ele ubanu holi hombro hamada weka o ani ezijirio harmainsi hatu nomkonso hatu si wa Komori Lio hunu Faransa sotoda hunu Lyon eleo omuhimu Henry e message Henry kao ngaranzora mbio o wa Faransa o wa Komori Lio Faransa no wa Komori kao sotungo o Lyon enga sinandongoni kao zitarishe kao ngazjobira 2000 kamgwa menze sayanane ya hunu Faransa 14 alo ashimanga Ewa, narabane nchi handanino to shukuri ya radio Maja Paris. Ikao warikubalia usiku wa leo yinu ilihuja rifanyia mahali sana. Kama sisomo Kamal. Ngamo shilio. Narendele. Narangatie sonsa. Naam. Bas ilihujari hadi Simbabi haushauriana husuana ne maswala kaudu ya Jurobon Siju min hundele swala la hema na Nyasa Abdalla Abdul Hassan Agwa ne siasa jimla Jurobon Siju ikao ifungue nji yurwa nusu ya wana wa Komori hitwa donc yo muhimu siku ama leo lijebahan jabano jerjita muke yabo handa anido tsomboshera marahaba ni radio Maja Paris na ila fursa kaundo marini kamene mwana Masmani Maulidi ne mwana Mali Mohamed Kabir ili huja rijeleze rionese mbabi yeze ngo hizo ngamfikiruka ya umuhimu wa hema hadisia hatu amadeli Mohamba ikahu jarjeri juze haku ya maandamano ikauri ya Tanzania ya hemfu mbili ikao karsulawa ya habili harmazerezo sosio ya jobira harmo mji wa Lyon unu shabo hoja hoso ni hondo rijobu webana maji mshinzi aweleza zaidi shanso kanzano nesembavi umuhimu watu wanu siku leo maraba menji ndeko yabo mwana Asumani nge Msumani Maulida nge na kelime kao mwana Asumani upande wa ho ngojelezo jeze habari zinu marhaba menji adani ngamjo regesha bahani shukuriye jitihada madainu na azma madainu demikro yarengwano wanyasi wa Maja Paris kao ndo wenye radio yinu waibua harma mjiwalio waka mjiwalio kana huba na Ramadazima wakari kadimoni haku wakasi dimoni shanga tobiroan waketare yoni sakaba na zinji za biswa mjiwalio no waze walitendea mji unu ndizo waswidi
abanga toshe washa marhaba na walisokanga si tayari wa kawazima nao wasaidie hizo ndio zio za dile namna kaunti ya lazima marhaba muhimu hamadi amna bolta zone sabanu akwa mwanadamu mzima ujoka na kasketi zinji cha mahsusu skwalelo unu ngasibanu mimi mahsusu mimi mongoni modi kao waona collective ya mwenyasi mwenyasa malagazo ikawa ralo hitwa ni serikali ya hatu na jeshi la hatu mngesitisha walisi na hanzema kama yale yafanyishike ukolu benuhe mahsusu ukolu benuhe bongo ibenza ngabona ukanali roa nemba na kusiana ne mwenyasi amada mwenyasi agwa wazima ni mwenyasi mbeidi ikawa katunu kwa jiondao wandu wa zero kabisa na garjiosha tungaza wale yao kama wale yao ndasi akawa kaanza wale rejuza esjirio ya mambo na hiyo ya hatu ndasi nao kwa event abunga boneze nidalili fuzinji zifanyisha bonti juu kwa hizo kana uzia uzivungua na uzirema na uzone sema la neti pia atapaka zidalili au ni majisi ya nafanya kwa event naam mwanama bolto namne kao rahal janji harmema hadisi harmama hadisi mnofu leo emanama asumani haonosokaya omjialio mji mustarabu na Muhammad aziza matangazo zikadingoni iho liho Muhammad wewe hanza robo za maendeleo eleo ngaona fikra hili rajanja harmama fema hadisi ngaona fikra hili ujo hanza robo hili radio ino iparseba hamu iliwa komori walio Faransa haku iliwa komori walio kaya vanu rehunu jahi walio riparisa radio majapari hunulio ewa marhaba njinga mfikiruka ya mada hamadi yo mada muhimu ikawa tsoka ubidire jevano skundwa jina rijerika nsiso afiritualilie rionese hau dhanifu wa hezono ngoizo heli abilizeni ine mwana Masman Maulidi bien évidemment karjola likandwa satsena ili rijerika ensi ritsansa uwe na okezo njole zo akomoro banajaban leo ye bahati ne furahan lonio dabona hondoka majapari wasa Paris abahanu hao studio ndio na lokalia hao haini mwanzo yaje ngujojwa hujaji tamke watsino kayari renge fuko la mndu hao hamara dozindwa jina lilotambia ebenge abo ila procedure na zila namna ya politiko kariseliera dio moja izo karjakara sifikiribanu leo show muhimu kange bidio rijuzo wako morukanga jore jeibano wakatundwa jina rijeru wane namna yo mobiliza kwa mjunuko likana hamu hadisi ya parsabahane hali nulojale angaza barzahatu zono wekawa kwa moripiango ajuwao likana Ortega Live yonde radio ikawa ndupia wakawa usive shabahe nurundumba wa yabili ikawa ngejorwa liya ya Ortega Live ne Facebook FM nulaya iliwa washilewa basa uwe wakomoriho mjirongo hao nojitamuka harumaye matangazo vanonsiju marabeko mwanama bolto na jonjia unafuwa mahadisi eli huu upaluwa haho harumua komorika o ngaresho hunu Faransa na holiho dezijiri yo haruma itsi hatu ngarende yao holiho dezijiri yo haruma itsi hatu eli huu sisi ro hunu Faransa inga ruko fanya mbwana Henry wananya swalo komori ikawone zibira wa zitoya jibia kiasukasulo Faransa tsena kalsu jibiwa esjirio harmaizi ya Colonel Azali Asumani ele ho mbwana Hamada ino yo wanaje no Hamada sikao ngasihule netsi hatu ewa marabane njia ukailo suala muhimu haku amfikiruka ya si mene komba haku wonsi juman kao sundubati jabanja wanunga mjojwa hibenua ya husiana ne diaspora wonsi juman ikaw bidike bane makatiri yambo yanu bafanya habunjiloku hunu harmunji walio hunu la kaubidili tendemine manya siraf sanjani ka sonspia sumuisha haku gabona manya sola mbakaisi washinzuani kabidike ritsanganya rikabo mjijubanu au para ye mavamana wahe diaspora ya Paris ne diaspora Marseille ujaritsanganya hebazima reshawili la hum konsi hatu konsi jubanu ishonde sijo shababi shahandani wandu wa lokomor neze jitihadi za watu pia zishindezi wasui de kasi lo hununga sitifak nacho shinda pia litoka bien sûr harmafikra nzima shande kawana soka même si na soka même si 60% quand même voilà donc ya bana hiyo rikal consulte wandu hata rijorganize shaba timbi haula ulemevuwa nusu karjeshinda ra waswili shanga rombo mnyezi ngwaba hawolona babango jabrodai rijerishinde ri organization ngo hizo parce que minga mkubaluka politiko kaya sirlo hunurongo waloko modi warishilie yonge johu jahandongo mbili dasi wasirlo hunu hojilamini ulamkoba zimahatu amanda baba harlone madamano ya basi kenrabo buhari wala loban mina Asumani Maulidi loban mina mwana ma
Ali Mohamed Kabir président wahe ye comité agua free hun ya comité agua hun ye soutien agua awe de président wa hayo d'accord ilo sine mwana nyasi Yasini kaunga mumji wao nani wenye radio inika oleo ritsanganya habazima hizo zombane kao handani wala waloko moreka watso juse matso wano kaba nusinga sibanu shanga sina mkoba zima yabola mabo wa aminukanga ba usiku yeretulia hemesha mahoa komori ya jokaya au kaka udarane jazio mrongo Abdalla Agwa haka urongo wa haruma mandamano rakanao mahaja na plasto kaderwa kalfanya audio ya hebal kitia basi hambo kaya yetwa mayaho wa komori giono wa komori walobonze hususan ya sirlo Ulaya yabenge habili ridoka wazima haku ya amani ya hatu ikaye no mushiriano beka hizo kaziti ya wetwa maende huru abu ya komori yabenge abo tkanzano isokea handali do soka konyo nzima yesa sapia ngazjo huje kangwa e mwana maborto ndo hamba kaudwa zone sayabo e ngoli do hindri fumvu hindri ritsange harmasisi watangazaji da mene mana makamadi harmera don majapari ngoli eske ngamna fuvika ngor lindo relitsange ililisaidia no Muhammad Aisu le fumvuna johamba harumani ni mwana maona kamadi si jomambia nuka ya do habili mwandeze ani do rambia ze shida zilio harme radio d'accord ilondele fumvula handani nyinyi mjotsanga de kambe naze kweli ze shida zilio harme radio akanga joka uzingara radio sinongo nyangu bien sûr izono wekanga zanzono ngozinji do habili heni wakati mjoka na bezo ya hatu handongo fulani jerke bazimarizi shawiri dikeba nusinani mkenaila namna ukai disponibility ya hanyu malgré kanga sarmasi kao ngabona maisha mandwa jina lo mlimo fungwasi shabake disponibility keni wakati kana ndongo mitsahanaro nane mshinde mke tayari au pase se message hizo akanga rujokaya hotangaza yondonzi yekao leonge bawa komoriwa njie shehitwa nema wajozijika kwa jako zijua wakazijua ikao leonga njua ukaya ngefanywa hazi haku ranguze rezo sosio warmaze media zinu pia wakomori leonga mfikirukaya uwenji wa hatu wa 80% wa suiveo zenongo zinu na uwa uhezi itwarangu sindoka da hunula bahi hata walo harmaze ntiza kiarabu higo pia ushino wanazioni wa hensi pia heni mru rekahala walekoli rekahala wa hazini hata johu jangwanzo ya njie harmaze rezo sosio wazabuweze radio ili ya juwe zijiro monsi juha ukadre ndi hokaya shindo shamba habari raba ki harmaze nongozi jiro harma yensi manama d'accord manama Yusufa manama Ngarjore Jembabi upande wangu tekeleza jewe niwe demana ma bolti ze kauda tekeleza upande wa hongo no jewe weza habari na mekao banu holi hando kanaye shagansi banu mahsusu shagansi banu mahsusu ndo siku wa 2000 kao usiku ikao rifanya kari onane hungu shati kahanza ni bisema nyasi ranzi kao ni rais wale mkonsi wale wa usaidi wale fikra Abdalla Agha ni wajilia ya haki za komite Abdalla Agha hunu Lyon yani ni baba mlongo ranzi areleze usiku uno kama msinga tuka ujariwarie nikema warie wa usiku uno shande mruka hiyo lejungu linu na yenu nyanya kaza je ya Zimbabwe ndio kambe zo zindao namulika dalili zambesha iyo kimoto hojenera kayo swali fumu ngozenu DJ Sai nu DJ banu hamade dasumani magazini sayabo sinema bwana habiswa shule d'accord aina ndola tukana ufungioni mjiunu leo ndani muradi na baka evenement zinje zibiri batijuvana onruwa sana bafanyia samblo masha kazi chafuzo ka evenement hemenia evenement ya visa ya ngono shabo bakampo tozinji leo ndo ngwari kesho ba sécurité soutien à Facebook FM pour relancer initiative alafu hamani ndika yao zibiri abantu konsibunu wajisiha hajani tofauti ama objectif nzima ulamani na urekebesha ya mafiti no fujari no dhulumifu leo siju yende mana ye justice pour Amadagazo nizingo amro hebu ilobanu agwa free walobanu comité de soutien Facebook fond lobanu na mouvement zinji ziliobanu hezero tamubona abonga abuzora kadaboni sisi madhamana ara lance initiative ino ushukuri ya ndani kama jibaba au kali kaujali munge muhono au kai inumbana yakaniwa eche bwana yakaniwa eche ukahindi yende akajitolea alimamuda tukamshashi yakaulungaze fikra za Abdalla Agha andifere
en live ya kauzivita babo saya wanu kauzivita harmo lemengo abongwe tikana muzika kabla ya rejaja zimuvuma zilobanu shaka malji baba ni radio inu radio moja pale FM waundo wenyi yendongo inu wayandisa abongwe bandika ja batineshi uno abongwe abo hamani hemza ni sia yao wanama waonesa de fikra vizenzima upara hawinji wandu waji haufubato plus hawini plus Bichar le dimanche 4 le dimanche ili waje walaika yao wole hemu ze fikra za dala walaika yao walani wondolo siju wajione se waje hawinji waonese fikra yo huliho de president wowe ngono mana hono sokainga waziji kauze eshuwe ili wongo amini hadithu jema yokaya wakomori wailewa wakomori walamuha ye message ninge jo passer dimanche wana da ngojo kan oui ngwatsanga ngotsangiwa bien sûr ngafikiri harimo mrongozi wonu ritsanga hakanga sina mfumo wa kamili ndio ushashi haina usiku gaumi hashirisho ya radio hashirisho ya live hashirisho ya manzishi hashirisho ya director audio na video abongo haina utojohuja hizo ni istikara za kibinadamu kinyume haurejei tunaambia kazi lupe katika hashirisho msuju wa mboto za wekale suala msuju mawasiliano kaja kama Muhammad Abaha msuju wa eba mjombo kaya eba ni wewe president abasa namne kabla zinongo zidio ngo amino kaya ngono rekao wa shagira zinongo zinongo doshida wazishanshi ile dimanche zinongo zibire namne kao zibire kabati droit erreur safara leo d'accord kana sima communicateur amaleza baya haina siku asumani mawinda bol tule mzee communiquer ija tena Ortega live ataje waswili imanzishi sedia sine posto ya ingefanywa hazi na waso hishi yangu somao ngo ishio haya namjuhambia kama ende harma evenema ya Angola au majilisi unulionze tuzini ngabaroro salamu zamba ngono hao d'accord arbisena communication sana hiyo naturel Abdalla Abdul Hassan msujamba huo kayaongu paro au kama Abdalla de bwana harusi sha wamzingiza hazingiziwa neze tabu pia ziliwa nsiju wafungwa wafuma wale wazirewe wafuma wa hafa bezari ya zili wa ani basi ya mjuhambia waruza Abdalla ho winji wa hao wajuka ukabu pia au kabdale msujini wa msujini wajuka yabo wa Isandra wajuka yabo wa Muhoro wajuka yabo wa Mbajini wajuka yabo wa Usibu wajuka yabo wa Moroni wajuka yabo wa Singani hanguza emro bishe wajuka yabo wa gami msujini ya mundo monokaya tuwaike na mwanda badika kafusu ya bosi kanzani ho nyonokaya ya bowe ile mrekodo korongo kaya hali zanongozino kazi jako bira namne kaude za kobilizi bire wongo amenukaya a partir de là vanamana basa wanada mwalamuha zinongozino ngazudore ngondo walamuha hakana eka muhashirisho eka communication zifanyishiha leo inu kaina mzia wala likwa ni jirani shawe rohongio yabo neka wala likwa ni jirani shatushina roho mwana ngabatu jamndu izo nhambiga mun komia dukana imfumbili bo sanane ngojujolelia wawe wande kazi fuzo akazi ngatoka basi watangazaji monsieur radio moja parila joka yabo mana obligio na demo pia waduga rama city hatu ili wajoka ya radio toujours ngyo yabo mana bolto zone sana lokaya leo ngena furaha besha Abdalla Ngoma Gobani sha DJ Sai Kamal Jibaba na Ortega ngo yabo yeto mahingo njema abula de marke yabo ele wo president ele wo ngaredao ngarjoro hambabu yabo ngalora kabili opandwa hezevoti mfano ngarjoda ramazevoti leo ngaronoka ya ngabarobanga bumwana wajua hakayaba kama na wajua hatuona haki system ya serikali ya azali wamtoa watungu article L3 ngo juza article zilokomori wamtoa ili wewe ngo aminukaya wakomori zero zangu aminukaya wao ukoli walemewa ngo agenda hinge ili watoe bwana wai hakatujuru yeye nguto system yokaya aribarange namba wa L3 na hadozo kaya enamne kaunge na akili wanatesi atahuno opposition wana akili hakaya watoa L3 ili ati pare 50% bana hino mruno na akili ngolo kaizonda bokaya azalia pare 50% 60% akati kama kantawa wanji na sababu mruno na songa 20% ya wazali ngo environment ni izonda kandaranzina na jo manaka dozi jazo tipia na izambe nono chatika nzama susu ori shaidize nono arma inosiku wa efumbili neleweranzi banu emania rapara wanrua manifeste efumbili
harmo mji wa Lyon walio hamada namna ikawa zifanyishia harmo mji wa Paris ngarashila ndo zifanyishia hasiba Abdallah zifanyishia juzi banu hasiba bunde mwenyasi ya ulawa amada gazo ya tuleze manifestation maku kabisa yafanyishia Paris banu ngaranzo ndo ile bananga onaba banu ndo lo bonzi wango jiko fanya banu sembana kuza wano harumaze mtipi ya mahususu harumeti yatu zitende ziwana mwandu kaunga ubonze wakabonze nantu wakati wa uhuru katoka na ngaka wana uhuru nchi hao wakabonze walekeze uhuru huo wawanilia eberamu yonesa zono hizo niza watu Abubakar bwana harumu wakati wana ima mercenary waka wakondani wakawana nao pondani shawa jao wakaona kabonze wakaujize dunia zalowe kawane zijirio zakasababisha wandodi atao wasidamu wakati wandu wala wandu watolo Faransa iwone haya ndiare ngondu wala iwato na boke dunia wajua za ndugu zile zindugu hizo ilizadungi hena mnayi wanuleo hinu kadri zali hakoi jigoni hula amadi namna fanya kawale kubori ngozike jiku shari kwa kama kubalia namna hiyo ya bae zindugu zibiro hula batike mjozi jwa tuka msipia shanda yeye no wandu muoni hula ya buhari afuzu hakaru ngujoka yabo ya bae namna fanya igoti inde malaika waramba tide namna hiyo gari jao harumenti ya Ulaya ikawa yinu yo do harume dunia kamili haini ndongozi jirio humu wandu pia wazijua kabana barunu Ulaya humu wanadamu mzima yo ujofanya manifestation ijula na dunia kamili wakazi television ngozo nesa mimi na swala yao upande wa he maandamano yesi ondurlio Faransa ujimbifu watu ngasi maandamano fanya nu ngaona faida ye ngasi na tomokaya uwalokomor emaranyerans engwa ile wao nyinyi ngamjoka ya emwa komoro walo komoro eske ngwa ile wao izo nyinyi mwanzo mfanye modeli yao marhaba wanyesi walo komori ngwa ile wao manao uwinji wa hao ndo arakura jeo rifanye manifestation yani ili rionese kana mshemeza hivyo na mpare ngaona faida wako katulunumu muone zamba juzi harumaye Juma Daula husiana na haki za kibinadamu na izuma na wazichua ndio hususan ndio wako mrolo bonze wazambao kwa serikali yetu ivura mashishio ya ukakamtu stays haki za kibinadamu katudanza angalia hapo haruma maandamano yanu katudanza ni venua yafanya hamenchi ra Faransa haruma Faransa kamili sha ya daula ya Komoro kwa jare ponde karjao lokaya waelewa maandamano ye kabati namna nyimra jina ya ufanya ya ubira kopezwa matso hani swandu Faransa kamili kabati namna ya ufanya kati de maandamano hauke serikali kwa mimi kabla zangalia kwa tswele ama watu na wasimba yo maradane tibaba baksan jahal nono fusafrai mahadisa mjiwando nono kabisa hawan structuros ala muhimu haku ili wandu pia welewe maandamano yanu izofanywa usiku wangu kamfikiruka ya gamina bahatia kwa okazi nongo lifanya wonsi jubanu si hamina wandukao si ubira haruma shema mbili au si wandulobanu rihana strategie mbili gabo strategie ya dénonciation c'est-à-dire ye maandamano yanunga umuhimu haku parce que déjà wandu walo haruma zensika ngwa jojo sele komone shida shilio wajuse matsongo alionao banwe maandamano yanu sula likamedia za bonze wojoka hata elefoja yabo wojoka ani ze television za bonze pia zohuja ziprene part zidifuze ni wonata Jazira makati worenga maandamano ya Paris wa yabiti ili wanrupia wajue zijirio harumenti ya Komori yabandani géographiquement risali situé Komori homale Lyon ndo atsojo Komori wajo Komori nsindini yezilo ya baba hindi ndo ngo fulani yera isulo ya bonge na politiki ndini ya Tanzania politiki namna fulani hiyo ngaijuzao wala wanadamu ikao ndo wajuha wajue Komori wajo shida shilone Komori abilisi umetamparale li dongo za manzishi kamando wakati wabdala msojo mnikani ba ndo Rajab Hassan Abdul kana jode liwa za Ubedila mshangama parce que ngo wailibano harmale balino Ubedila mshangama na Abdala ulimnejana kabisa garjo voilà kao ngemnejana kabisa garjo honesa hamajuzi mwono gabando enda Genève wakaudepose ma dossier hawi ze dossier hizo zo wakaudénoncer rikana mananyasi hunu kao ujokaina sio shao harme maandamano we ufanya hazena amnesty wode uko shaishi zenongoza Komori hata kende Komori armaze prison hafanya raporo hiyo hakaujanio hunu iliaje yaonese zila tabu zilobonti juu donc ubanizo yazijoka hapuye hizo sisi rambao les éléments hizo kaongizo concret c'est-à-dire ya maandamano yanu balaka bofanya mafoto ya kilo harma ya makarati ya salari le hohula wala wale washuhudio kanga wana sita wanu walo Paris
hawalo Marseille hawalo Lyon wa prouver yo zila zijiri amjoni kamfano sijo kama anga mukupe parole madame Djibala juzi raka ou demander autorisation à madame ya Lyon mimi tizamba arma direct na ifanya juzi tika impression et pourquoi ya agent ya nap ya ni par au téléphone ya kautsa haya juu ze renseignement ne namna ranzo fanya maandamano da hako nuzi samengoni mweze ndongo za songe za fanya maandamano ni zinu ndongo hindi zondora dai da haka na joma bioka ya des arrestations za hondu wa zingaroko mori hanivumbula abdala hanivumbula bedi la himshangama havumbwa no siku azinga hamba yongo faisons partie ma journaliste wa ilwa samba oui justement c'est pour vous dire kabanunga bwandu kawo wa juse matu ngwarishi yao na zinu waloko muri kwa nona bahazere isi tizaye zanongo zinu sha a long terme ngazijo paro huja ukenwa katiba josa wanduko mori wajeni walendo ule nusiku ngwa unaze preuve za tusi lobo nzeli ambe complete ya bolti yabo ni lisiko ya banu ambe kwa hangu wode jene wakale kalifanya maandamano balaza ni kujuro hetswabidi sha idahari ya leo haswa ya mashifu d'etat africain wafanya ubetizi zinji mwende wa halme marengo ya holi mengo watu waze hutuba na hafuza hawa waonesa kanga amani halafika watu be hutuba ila baadhi yao wakazi wa juu hawadumbia washemeza wasoma bareni amungu ajuheri wakazi ndabo amso jonka mfano joka wabi lezo bolti yaonesa kabajafanya hamandamano karjanzi habarua sha imru wa serikali ulolio hajua kabla ya bolti jamambia ambanga bo hatwari kutijuanu bamwishari mziro kadhalika bae kafanya maandamano hajonelea wae hajishilia wae amjonika mfano wabili silalika journaliste wa progrès journaliste ya hunu Lyon habuna bia hizo ka winga botikitatibu tijuu ngaliwe nao tabaye wande haliyo yende mana lijao simkazi za zino kukaja kauzijua zino za leo ambaye wa zinajua ni zino jina kadha donc abogeyabo yaunga nafasi ku amtukiambia ndugu ya saya rais wai hahojiwa bampichisti bango hai yamezi kamsuzidi waza ani yeye wae ngono haya shande se msujua za jirindi abogela vino mimi raha swala langu ngamzomba harmwe siasa longa ba harmwe siasa rijabano rongo mbili ka njelewa nai ngasinonenga si wafungwa Abdallah Hassan na Ubedila Mshangama na nonyasikao wafariki dunia hususan dolo wa hunjini koni siku wajuzi amadagazo 9 Desembre. Yusala la hangu libaki bano upande wa Abdala ranzi kabla jaja la manyasi gazon ngaranzori juwe mrambie ye esha tsongeza Abdala yafungwa ngani namba tabhithi ya Abdala yafungwa okay kaka ekashdiri juwe esha tsongeza Abdala yafungwa kwa dojo shari nchie homoni kwa mahadisi kaka mtu juwa mbesinga dojo shari nchie homoni mahadisi usale suala akabu marayengo juzi sawa ya Abdala fungwa sabari yenga bomundu ulo serikalini haunyini kafujua bilimrambie enga mjua mfunga wa Abdala ilo suala eka yao ilo famu ishatisuna haina mzima wangu sowarau yalirilie au kaze shartu ngizo zinji tofauti na ile shartu katika mjalele kafungo Ngaona hizo hamba officiel zinuzani sahari yeye mrambie yeye afungwa ungalijao zinuzani sahari kama mu ezajirele winu zinuzani sanga sina mahamili wa nusu okazimu hapanga ra haijaja ya jiadhibu wangu ya reda ruti hindu ya raisi wa daula ewa no ya tambaze ni konti ya funge wenza kili hamandaye ya funge wa siasa ujilingana naye shimana mfungo wa wandu rais daula gele soka ya kwa tuste hiye sharia anga mjo tiwambia ukali msaidie hazamba hamba ukanefula mbei la ngekarja ila bonti rijo tavela arifu la mbei habisambi yende wangu ndo wasambere ndo fulani yede wangu baadhi ya ni konti ya itambaza afanya mkonti wa hewa eche ulona uwanzani wa heno nguza he waje wambe hakungo no halafu kwa swidi daraja ngojunga we kashiri inshallah labda msema nzo watojua waelewe ya ukabdala agwa de yabaki waeche yarali hamtangazaji yarali hamba siasa yarali hasharia yarali hakali mrudi soziba tiju hijo kana lote kongo joka kwa simu no halafu ono kana rahani jala sema na winanzaya sina unda kandibiri halafu kumlaza nanzaya ibadala Abdala baadhi ya wamfungu Abdala hamfungu hende habe harma instruction no
harima muhula watu timisi dakika 15 Naam. dossier ibalia outrage à magistrat, ibalia diffamation, ibalia sijini à l'autorité, à la haute autorité de l'État, appel à la violence, incitation à la haine. Kara njara leka yao amisur kale ye hana donitrati umula woko na gisa utojoka bado hukumu hanzima hata gabsi homa dakika 15 ta FI tapewa hata ijafe blanche kumdugono rugea zirukumote yabo tsikana insongesa ani insongesa ya upepo shati mbezekana bahana Na ya babangu banu kamjone sababu ya wote banu zanongo sabda lazinu Naam. kazi tina baba hanu wadunga sharia ndio banu sisi tutajia mazeno zetu Naam. manada ni Abdalla kwa haletewa harumai hazi yake utangazaji watinokana wondoka mwarete waone sambakata sichoka mtipia ya ukari mwarete asabu ndugu fulani na hiyo ndio lazima wakati shoka ya Abdalla ngetumo pasheo wakati Budewe serikali. banu pasheo hiyo yende ngupare mara yo ndo afanye ngo ya sosio mtu aende akansi haba kawanu ekaini mndu badongo kalima la upwasheo hauli para harma kodi lazima yafungwa ya hadani vice president wa ikabanga raisi lazima yafungwa ncharungo nzwani ya bekopo sio jao na mdangambu da mwareme mwatomaka soko sonza maoto hiyo ndo kabija fungwa akabija fungwa juzi ya kaurongoa yamba ukana juzi mshilo jana banu yamba wani rujera nai bahinga tumu hukumu rero amsai isoka chachiri wana dunia kajata mbaba na dunia nonga yao garashiria ka ubedi we ka ule wako jo mtimizi kiki we ulo thumana wa matangazo labda surtout ni matangazo hamdemembe uwede waziri wa matangazo ikao harmonsi ya za kweli waziri wa matangazo yo ujo nchi ha conflit da ile waziri wa za ndani kama si kaza journalist wao hamfungu ya iliba ya manidie hakaike bala wanidi wao bali wao ndemembe abongo tunabehi emijarada nezamba hizo tipi wanunga ile kana shaka utsafanzima duka kabli ya hizo vote ngelazimu haini hanebu hao ibalo ya bwa Abdalla ikawa lazimu Abdalla kabla ya hizo vote ya tabani ya hewa hata hizo vote zizibio sasa hizo rambao Abdalla fungwa show baki ngwa johaba na kanozia garjondelea harmoyazi Abdalla kaifanya inga bonzi yao kamza uzamba leo kaya umfungwa wa Abdalla akafungwa ilize voti zinu iliaba lehanywa ilia tujocha troplo harma e ze voti zinu namna wao naam yenga bonzia nyinyi nga mononzia yo tu Abdalla obahanwa liyo kabla ra ze voti jafanyishi wanu sisi zorjoenda ngaridungao zihaki ni mdo Faransa ngazambao ndio namna hiyo sisi wanu joenda ngaridungao zihaki kanga mu komite za Abdalla ngabwanwa sutenewe le shirika la matangazo lahe ngabwanwa lo hunikangwa manzao engeko fanya mahakama hayo ngo John msaada wa nduwa kama jana mavoka yule mungu ni msaada wa sisi ngaridungao haruma sharia karnoshi ndio watu Abdalla hamvu shahada ni do wone so wandu pia wanruwa ile ukana Abdalla hafungwa nzia sasa haki ruwalo ndani ruwalo bonza juzi mwishi ya journalist wa TV5 kama ngoni mwizo wa Zamba ka Abdalla ma journalist wa huu manangu na kwa bosi wa journalist shawan wa TV5 wa joa journalist wamba journalist ndio wa huu tena RFI wa vumbu wa journalist ndio journalist wa huu wala hula watu joa journalist wamba watu journalist wamba matora banga tukubali journalist ya tungulwa ni azali ambayo journalist haunga tukubali journalist ya tungulwa nezemboza matango za dunia za kubalika mdo journalist kama jori jibiyo swala hivi mimi sikanzanga ngamba be parodi harumale swala lino kanga fikru kanu sono kashinde lijibu haukamenga mi en contact direct mine ya avoka wa Abdalla mwananyasi Mujahid Abdul Basto amjini itanga mjini mbashira marhaba menje heze juhudi zahe nezembwana za Abdalla nione soka ya Abdalla hazingarwa handongo zitso za haki ikawa yabonga tsingota la zuzubanu shangar za mwenu siku na kabatsi mko morutsu jua ulo mjeni nezo nongoza Abdalla Abdalla hakuzewa hanongoza timizi 450 yena obedi la himshangama ikawa hizo zitoko pangwa zipangwa hasibabu ingi zipangwa hokaya hata woyi juge akaujija Abdalla uyamba muhakimu wa matafiti juge d'instruction wikaja tsungulwa banoe kisharia hula yeka mrungondo yani kwa aferi ya mru fulani ya borti ya hoji ya procureur general haumru ikaonge kompeta wa unomeo la juji ya ufanya karatasi hasini sokaya ye dawa ya Abdalla Abdul Hassan na Ubedila Mshangama wewe dijibaba hauo webo Mohamed Larif Saadi hauo fulani wendo ndo alenge dawa hii halafu kazi jabira hali izongizo na ushahidi ye papier yoke ja remplisewa ye juge hatoka para telefonini
habo la mrajina wala ya haraya yarengeda hawa waye waiwamba juge Abdul Wahab Nasib Sidi yala humjina maula na Sharif uende ya kubali ya irenge kigozi shamvu ilia na mzabdara na ubeidi handongonne wadawe mahakama wadawe rais wa daula waparoa ndo wasemonzeni wa tenkodo wahabilu fanya kudeta ndongwe kawo hizo heze context za ndongo hamadizo kanga zambao yokaba simrutselewa yata rais wa daula ekanga nzo ambe abdalangu tomsaga janga NC hauwarenge wandulewa wafunge hafo kudeta ya wende atokate ndia hukumlwa yeno wandra wa milaleo haukaze mandamano za kobira pari komori pia za kautabaya kapatimbu tujoke waziri wa zabar za ndani mleo wende mndu ya kashefu wa eze nungezopi yeka kudeta haramu wende wamboka yanga wandu wakanza fanye fukudeta hawatawarenge sast nuwananya wafunge ya bora istoheda ulajo kate ndia fungo kondo ya fanya kudeta ndani wansi juu donc kwa mdala yeza kweli hafungwa hanzia zito za kihaki yesa babu ndini afungwa sababu Abdalla afunga le kalmela kweli Abdalla afanya video yena ubelila mshangama wamera iswaheda ula ilonde le kalmela kweli la wadiza hata wajuha wamrenga hambokaya ndongo mbili yera iswaheda ula yekaya leo hujabani kwanza rengese potizinuki mvu yenamna ratofanya jana wa hunra yode namna ratofanya leo yejo hunra he haki ya hunre heni wakati wajolewa resulta wakati ndio uo harumwe maswayo manenga ndo zamba emaso mararu ziwatahamu na huzuni yakadwa bibi haeleo katanka Abdalange huria yena obedila mshangama ne Facebook FM kwa na ujofanya zinu wapanga wafanya izole zano bo helo nao borto bo ngebidio harmasi siswa kamala au digesa mzima se komora rafanya hazio habanga ndo nirifungwa tena eka ijoka masilaha ya bonge bidioze agwasike zinchi Ketsino kampaka mrende komori wanaka unardo jambo komori weshi shanga mina no wanakanza njibutsena de affaire ya uziso abada ya husiana nena mnardo fanya tabdalala au prison ilos ala ku muhimu Abdalla yeza kweli yo hata yavuka ngufanya hazi yahe hafanya rekuru hasa hafanya ile ya tahe wafanya wapeli hafanile zinanongeka Abdalla na obedi wakize wahizweka wengo aminukazo zanrabo ujopare ma journalist tsale yabo komori ahonda afanye conference de presse ya wambio bahanu yedawa ya Abdalla iliyo na obedila haonana nao juzo prison hatemanyokangwa wanono malgré ces problèmes zijura actuel na ukangwa dingo zimwa umwenje no kwatsi wao cheshango ndo na msao barwani mwandwa leo pia ngwatambishi wao hizo shakwatsulwa donc chaque problème lokendi yeshijoto Abdalla prison ndongo mbili ba de kaza ndongo razandi sarangu mahajana Abdalla azingaro yavoka wahe wo yazibeha o Genève yazibeha na aux États-Unis kao rifanywa rere wazi accusé de réception donc abana Abdalla leo si anda julao ze problem zae kasi julao yekondo wa jusasha hitwa wapi dossier ya avoka wa Abdalla komoro wasezi sema kama komoro olionde radio ya rengwa ila ya hela baraka FM na zinuzi mundu leo yaboko mo jwa uzingarwa Abdalla hane jeziwa habo njoka deja ngabo karatastani yatsone haya kahone soke avoka aliyejijwa hewo yoikaja dezinyewa ekisharia shawo imru ya Abdalla kimvugani woyima mru ya tsanleve mundu yo ya handani abilide kwa komoriwa kubati zinuramba orokaya ekaza da sivonti ya Abdalla na Abdalla bahi ya bata barwani ya watu wandu wafungwa pia ngwajoroha yonde option sisi haukanga nzo pression na Abdalla oroha nganzo pression ale mana pression dokaya de bidio swa wake wanazijana wajiprepare wasihe wafanye ila waneve mruazo mana wa serikali wafanye msajajani hefanda ya Abdalla na ubeiduka makani kaka mjaton roi karna utoa oishaizo karna ujwari zifanye haukakartutsa habaya wala yotsi depasi sirajo fikiria enzi sheza kweli yonde pa ya joto Abdalla de kabarengwa mundu wa serikali contre ndo alo prison tuzanza leo hone sokai haramaza ngweka ozi fungo Abdalla da byakaya hahabidukaya ngujotwara 0 ni bahano amaso mararu raha wala wajazihiba ile wa Abdalla katsibam eba wa Komori walio hunu Faransa no walio ndani eba babasanga mwadoko fanyaji washidewa juu za resulta rahawa na jina za kibahula parce que ndio ndo ziparisa miji nam rahari dajari male suala ho hilo ni suala muhimu sha zikanzani mu nesekaya amande heli na matu na udu na hanyorongo wao basi bana mbange na rashi nam shesu kunjokanza wiro hitsaimba ya haho ngosu jugisa kanyo na rashi abonga mimi sikanda nesenzi harimale suala lini
Rikwambia ukana omshinzi ili yafanyizwe yanzao ya jihensi mfaume ya donjeza hata heli yana juka buhawe kango halafu aregedala hamfanya ngo kuisheto siye kama na ndobufu kare kadana ni yaba basa enga mtoko shila mto yabo wanusana na ndazo tisawa bose ngo yonso rajabana zinu movement zinti parti ya kisiasa zinu movement agwa free yani agwa yake kuria ile yatungi he movement hiyo comité de soutien ngari mshangiri yao ngasindaye shangori yonse la katibano udiwaza kana ngari fanyo hazina sina wandu wenji ze comité zilo pari ze comité zilo komoli ngabwa tangala makishania wishe waziri waye mahakama azibe hari matengo kula ya dunia ya ukambu porobdala agwa abwanote abonga harimo zazifanya wishe bano rede au préfecture au communicateur wa HW France ya kabangu zijuo pourquoi pas ici wa HW to zijaho Elise watu jali sumu sonifu hayo abonga kana hando kana lesu alalinu utsione wa handili yo nganzo ufikiro musoni hayo abongo ya musikana be Abdalla ndizo ndongo do mwiso gari jochi na rimfunguwe sha ego jo mfungua kwa wishiye sobo zahe ya mahakama jitamka noizo famanza rokodo lesukalika kia sha mbaya ndio afunguli habure mimi ndio wana kana nusikana abongo nzo kwa benu fuzo ngozinu bizele we nonondo aka mwanama uzene sabanu ya ukaharuma muda wa dakika wanome wa juji ikawa kajadunga sente 30 shi wanome wa juji gabi sarakani Abdalla ya mtepirizo na banu hunu ngasina mlikao haralo hicho hafu na baadhi ya hao ikao waralia zileo ikao baadhi besema wai waralo waona shao eseme nyenye na hata pakada warongo mavuka sita wakamili na hata pakada sasa hivi kwa chakula wakati ranzi yule wale wafunge afa wai hunu wakanza funge wabeze haraka wahunu shishi wahunu jao wabua keti wamfungu hata bado baroha ukayafungwa mwezi au mwezi mili au kama jaroha wabana tolerance nguliwa atoe haranzi shahunu wafemu ikao zisababisha ngufumbo akanga mmono kanga wemba ngufumbabi au jarama siasa zisababisha mji wa kamili maraia ya mashababi wamba kartusa hazipoti zimzijaunu mahsusi kampani na endeli shaza ndo hizo serikali kwa timu ya janizo kwa suafilisha katobe akati bai wajua kaundo watowero ndo wale kosa wahumu wazie mahakama tijani sio pande hunu holio ngozo za kafunga Abdalla wahundu majishi wahundu majao ilobeza donc kama nzima leo kana bamuze ndo zinu baga lisitwa balbal ngari joka ngaba birao wa bifu ngato kondron ko tudunga sharia mwanama Athman skanzani uzisele swala hilo okaya juzi tuna mashababi wa mji wa Ikoni na washilizo ndio tu wanga si harma ze kazons abo karturo harmo pande Abdalla wala karturo pande wa manifestation zingo shales ala tuna mashababi wa Ikoni ngabo waonesa video yokaya kabati ruhusa ya serikali unjia yofanya kampani au kateze watizimu ngabo amba ukaya ongo lindao ze amri za wazee wa hao Lesuala langu take umtangazaji wa Jabal television mjini Koni abo mwana mikoni yewe Koni msomali ngazija yewe Koni wabakisha na suala ndalivi upande wa mwana ukabdala wihafungwa wenge na mu shawi halawaro rangoden suya ya ulo hata leo kabati mandama mikao yafanya kabati man kabati hukuma ikaundu ya lao amua mimi rahanja shina na joe mramua tujoka nini mshidimu joe mahakama mtoa ani karja amino kaya mahakama ye oikoni uharmu hapo hindi ye wenga na mbanowe kao ngoshido rambiye si wa komori rilogro kaya oikoni wazingo na po fulani hondo wa maana hao eban oikoni ngwa rais ngwa guvernoma ngwa zemana hao swala ngobakia marhaba swala jamalis mwezi shenda ya Desemba jeshi lisi Koni wabali azma ya Twaro hilizinga kaunde bali wana ndio wana kuelewa ka azma ya Twaro polisi ya Twaro limizinga rabali hilizinga bali ya Koni yurusa kana wende hiyo azma ya Twaro baada wende azma hiyo tena shauri rumia habati njema wafundo mzima maana holio de azma hiyo nezongo za rumishi hapo kwa lazima kibafuenji shabafu mzima harma wana zijana 10 na waidi waambia zile ikao wararu zile za mtut kabisa
quand on parle de ça il nous harmonie soins intensifs bonze là quand jaro harmonie des soins intensifs comme joka service meziminchi nous on a bon rambo kwa wako zako na wako ndare je iza chirindi umjoi kwani wafanya ndo ikao ndo marandani fanisha wote juu mania wanizo ndo zinu zo paroji shaka bati wa ikao waparo lenge lazima washitake serikali tunamba bani serikali wando wenye mahakama kartushitaki maana yake kartushitaki wando wenye mahakama waikoni kwa jao na hizo kwa jaria hizo shawafanya mashtaki ya ushitaki holiho do mjio wale jeshi no mlawi hizo ndo za chini haukaindi vanu kwa nini na serikali wafanya mkataba ikawa usinyongo yao mkataba huo usinye wakati kama wakalibala ikoni la kazakifu usinye baina ya serikali wizara za ndani usinye baina ya serikali wizara ya mahakama usinye na mjaikoni mapamana wa mjaikoni yokaini wakati wajo kataba wa mjaikoni wa mjaikoni ranzi wajile ikoni ili warengezwa manana zao zalongo hizo mkataba huo rasadi ngoni hapo kana asma ya hendarede nai kwa jaurumi hizo pia mngoni mse ndio kaunti ya mavokatu wajosi bali wadamu mahakama hendi sika kijobula kaka kijobula lelo ngajobula mauda kako na lazali kujolawa ya wala wayinu haujibu ama swala la ya shehe hawasokaya azali ambaje mbabi azalamu sokaya mahakama ngajofanyishiha ni Amerika wodi afanyeza lugozila ngujuhukumlwa ngo amini okutu amini tu amini haukaa banu mahakama tuko fanyiwa ikatufanywa sahila hizo sibuzi shaba hazi dalilu wanaweza abdala garalo kama mahakama ngajiko fanyiwa haukaa sazi ngabo monsi hasabu wala dawini dili watoraza accession zimakizo aborelewa yabange kikikao ya rumondu wanu no wasaya wa msingi za rumondu wanu ne muhedi fenwale jeshi ya rumondu wanu wanu wakawaretewa ngo wafungwa wade mwashishi ya madeli wafanya rakala ka abdala hiyo wafanya rakala kwa ndo waretewa ya kwa shirika mahakama ngatukae richo bakirike kawaida mara ya kawaida ridodi ndiye mandapo mahakama ngatukae shaka na ukili dijesai bano asumani mamlida wanu watendea mouvement justice pour Madagascar asumani mamlida imwana mikoni suala hamada hilo la amini mahakama ya ukale suala lengo ndio na shawiri amfikiri kasumani mamlida halijibu yabo yahaju hamba sisi ikao sitiwa ikoni shanga riko zao gasina banguzi tena nezijiri akazi kazijira ikoni nezijiri ya nchi lukaya tikanda ni mzisewe uruziso unambie mahakama hauze anketi zafanywa ranzi de miro ya tilwa ko trésor ranzi de miro ya tilwa Hoseni ranzi de maji shaka ya jiri ranzi gosi jua ranzi itole mahakama yakafanywa yaridhishe mfaume wengi alineza tahao de mahakama yakanza yafunge baruani yatijona alimaze voti de mahakama kwa hata kajafanywa wasambia kanza kaza bahanu dabo Mamadu ya kozila dabo Jafari na mimi ilo swali kaya wao ngojele jawabu kabati mahakama kabati anketi isondo kabo bahi ngasamwezi au faume au fujari hata mfano mema hata ngonzo kamara ngwara ngonzo kaya mana president wa ndiye rungo kaya ngabtu mahakama ngajofanyishiha kuzo amerika ngajofanyisha boto moto tsashe president ya hapa mimi ngamsema wakala banur jabanu shanga sina noveka au hakika ngebidio fikiruka ya zevidoni fanyo henu siku zinunga nifanywe leo komori waranguhe maxo mino na mapia wo msajaja neze kumonte za siasa ya leo ya hera Ismail ula Azali Osmani ya zitanziani hokadamizo wa komori efanda hene group ya yawe kaka equipe wala yekari jabanu na lisubutira mbeza kweli yeza kolingizo na mnendi leso ala lekoni hefikre hangu binafsi kao mimengo ni wandu wasedia haku wana waikoni neze jitihadi zao zini nafikawe manana alobana shamu fanya video zinji mujadinye neze haki za ikoni sikanzano nesoka ya Azali hazila faida zahe yazitsahau eno anwahi wende hata warenge zila ziloshida harumwa komori wazita harumwa siasa amjolezema ne mahakama ikoni yatsu anticipewa na boizo kolianga prioritaire rahane ndongo zonti paka wandu watu waro akoya safu amjoleza ndongo nzima ilo muhimu lokazali hakaunjia harma vote gujoka mengoni umjwa ikoni ho yorjwa meho ndo hazali wabili bado wao akanga jwao jama wazali
ne famia hino mjue koni no wandu wa mimila koni nguono shande ze shida za hahe nezi joula wa maudu yekahe ndenda ya mbeze no ngozini azitie oharumai hawa yahe aba ya siasa ngujokanga zjo penalize koni yemange ye strategy yahendi do hanzali fikize habahati mbi hadzulu harumwa mjikao uo mjikao konatso kiriza ngozi fikizo ajao shanga monao hata juzi wafanya wa video yao ya wanazijana wakawa interdize watsinje mriko ni halongo ya hawa ya siasa ya wanga manzone lezokendi sisi ngasira harumwa charwamu haukeka zali harize votizini hakundu zenongo za ikoni zila zongizo shidaho habo juba deka ba jamaa kama ko ili gazambao ye kaza li haunduze voti ai has hedar maze voti kajahunda yabo ngasina tona okejo jabo yendongo ya handani John Tanzania baada yokayafungua ndo wafungwa handrabo shando uhezale swala lingo juu rijua requisition ya hemrulo dhamana yekoi waziwa heza bandani ujondo magobani alivezwa rendo leo yekawa imrumra jine kawa ipedu haumrumra jina gwajo ujulo shanga sina twa manje mo hamnyezi Mungu ka yekatsi leo maudu shala vimazeno ngoza ikoni zinu ngazjo ujulo shaka sina twa manazali ukaende jozibu haukaye ngujuo kaya henu akatazo jibabani zonrabo ngujezo wa joren na botilo kaka jazibu abani vanura hafanya enquête rakajaibu wa shamjo kekoni wasa on penalize haukanga joka ya waivuze roho hesheto la shini Naam, mwanama Asumani ye yobara zambo bano womjekoni holi holi zero namne kauli zendeliao etujuru ngo komonzima haungo partokaya ngo wa serikali omemana ngo hakajuzi rono dizojibaba ya zababa bano ngabona soka yako atsuhanza mba serikali ndekoni ngabambo kayo sisi ngarlende o wazee warnike amri ekele o wazee wato amru kaya bato na mlale isiasa nefanyi herangu apre mahakama jabir apre ngo aminu kaya o shababi ngo jokiri bala zo ngo zamando bala kawajaro wajaribu mbili shekwa bano mbili naam shamba bano nzima mano wada ni warongo waziri sandro ya ukana omjoikoni kartita yari au ngoje ma kampani kundu wanataka tukumba ze voti gasaro mai kampani kakawati ruhusa ndo bala kampani wajehu na singa sina msiba wala no wango siasa wa mjini watu jofanya siasa wa njuma la hono ifanye shoti bele wangu jahunu yodan yoyisai waje wabili kwa jambe kinyume waizo za wala ukanaona mje aka ijoka nziro ngo wabili jambe na mje na mje baribuo kama tinga zamba zino hizo shao banga rishidi yao wazee wa hatu na bano wazee watu wao wao wazee ikao ndo waruma wala kwa jambe zino ngozini akawa ngo rishidi yao shikao shibisana zino ngozini abungu pande huo kabati taradudi ohan na wanzo ati balbala banu ngabo ngwela zimunzi juu uzaba bamundo relation zali no mjaikoni shama msusi ngana chama la siasa ikao gilona wandu kumjini koni au ndo siasa wa serse ikao wao sikara shule watu wamepartika kwa nzobati hizo za hambali msijesha maudu worovo tikazo ndo rewa ikoni mwishia bazali ahundo no majana warao ahundo ikoni wakaide ni babanu ngena ondo hayo chaizo lijuao ndo nzima garujwa kwa wakati ndo ngonu ezambishi hao zinu zambishi haki mje ikoni pa mungu mzima hakanga ranzao mahakama hii mwana woi yafanyishie shaitenda shaize voti haina mndu gele fikra na ngo ikoni ngojo izo urenda ekati voti zinu ndo ndo mjini ikoni show pando hizo kampani izono wa moja wazie hizo kampani zinu kabati mfanyisho kampani wakati ulono harunje kodi hawenda na tsahari timizo kaya wakati ra kazizi wa mwadao na waswili bese ngamjo kana swala zima mwana masaidia na swala zima ngirjeri ribai ngasarmwa hawa ya siasa wandiza mbao emakati yangu lisala la hangu libaki harumwa ngawe agwafu ngawe esuti agwa ngawe justice pour gazon rais wa dawla mheshimiwa Zal Othman wondo kandida wenji ma wana Komoro ngodo ma kandida rais wa dawla yekaende deuxième tour ekanga mundu wasaya ina yabo yenyini ngabo mundu ikao mfano ngabo mfano hadisi mlikangu sutene azali ngali mfano ngali mndema kama sio mundu azali ende deuxième tour yenyini mbakisha mjom sutene mdomwe ala eka kabati mundu azali ende deuxième tour azali ende deuxième tour dena mundu tsoka uyonsi ikao mundu katonza azali enyi ngamjo sutene azali au ngamjo sutene wola ili mtu rais azali marhaba
kailivo se swala hili maana swala lingi lo muhimu asabu yokana vanu ondo wazali wanu nozali timdarao imdo siasa bahi ngena mbahuma ikawa hajaiti nyimeni bana kanga mwanzo ndo wafahamu halisi hawakaiza fanya hivi ngoja ile opposition wa vyama kandida wengi kwa jaelewa na strategy ndo wajua shaizo wafanya hivi wafanya namna ukana haina mrungu totuma wanani akondo wazali wao wabiradi ngwani wababala mbaraka wanandasi wewe wabiradi ngwani barakarila walarimpulilia jamhadaini mshilio Abdallah be wabiradi ngwani tena wambokana vanu ya jua ila te kandida wa jua la Mahamudu walarimpanga wabiradi ngwani wababa fulani wala kandida wake wala ila rifu kan jamana na mwabioni ishoranzao ngaranzo zalia lawe ishoranzao ngaranzo zalia lawe ondwa tikiri wanjia mwen bahumayo ishoranzao ngaranzo zalia lawe ngarijo uona ebani ngam swala mbabi atajua timizi ebano azalide mui haudo mshangiria wale swala hili haini wakati maana haini wakati kwa jaraisi wangu tulomba vanu de mshangiria ni wanadamu wanu bamvia hao wakana wakati huo washangilia swali na isakanza fanye hafanya muzala dala harumuni na swali harumuni na taki baada harumuni na juhali na bamvia hao nchini wajua kama ministri wa swali wakawajuhali yabona narayokana izondo abudaho lokaje bekemba bamuda honi ngemwema ala mwanama Kanzani nje ya Mtanzania ngoma la pizza. na Costa Si Kanzani nje Zimbabwe almezo asman no ligi ambao ukaya ya mwana male swala la miso la sai. Ukaya yebanu azalinde mwiyo wa mshangiria. Si Kanzani ne sokaya. Amswambe mna ngora ngo josele swala lao. Heni mrujo azali banu dictateur ya vumbulono unu. Unuko jajar mwaso kwa moribahi. Vanu hata osenaje parti nendini azalie impose ani valawa hamalideni tsawala boko kwanza ushefikira zamu da hezinji ye hanza kene dernier mot ndai donc uyabozinu pia yende utowe alilade mana nafanya video nsona mbokaya na rensa tudore nda malaba ni wakati uzisho ndongo bonze ya toda mbokaba ne cour constitutionnelle yamba jao vanule oze asiziza mbajao na baladi ngoni ya asizinda ewaye ya cour supreme nda ewaye ya referendum nda ewaye le jeshi nda ewaye donc abamazone lezoka banata hizo wao pia wawandu watingofanya suggestion shaye mru utoza noko zinu pia uinda ya azali mwanama abozikaza mbele swali langu ngamonzo njue mbikangu mshangirio haruma zivotizo rais yani naunda watawe swala jamani hata mpaka leo yinu mbeswangu wa jozio na mastajabu shaminga minemana nilo haruma ye strategie yangu hiyo mjajide non sembabahana na bohanda ningamina makandida mailo hatu ça veut dire kabati confiance au no oshisoma mimi handa nimi demdu namba ukaya ngami amino ana amara kubaluka zotina zilewa ukaya vananduka na option ndo jina ndo abiri wa wanane ziliyo na sizamba bane option abiri ndo rwa hitwa hawandu ndandwa jombenge ndo wamye na yoti siliko sioneyo holi hondensi ya hatu no banda waswiri ne bahatire mundoka yaru ma president menjo musoni hunu kabati ndo haya ebange katsanza ngo jizo ziji shayo option ndo mndrema ze bulletins zinu harma masandukwata ya derana ya bandari ya bozono ngondo kami selokaya handani gabo haweka mdu harma bala manizo mwana maasman na vijamba akaya heni mru ya serikali ndo wangu strategy heni mru so kazwa nazali wala fahama be wanazali wala munyabe wanazali wala kampanyari hatuandwa upyanga we hadi bangu mimi tonokaya no dans un premier temps gamwe polo wangu pia wakubaluka hakamnya zinga jaleni kandida wala msamba kuzonda heni kandida rongowa guswamba mimi ya biwa hangu wa mandwari masiasa banu ya biwa kangu miengu do harma zembana zinu azali asmani wangu sono kaa yabenge yabo kailini baki ni waipole ontipi eni tojana ndongo banu gajozi komante zibumweze njema zahe rimsaidia harma ze kampani hata rundrewo na ikangu toko shinda azali wakati hiyo gasoblijeni mblati positione haukendi haukamjirejie nizo amba banaba banuge jonkin hadeze mturu gendoronde mruwaza ali azalika jamunda azimetoa azalika jamunda sharende rungu kabala kweli ngabo mruhosoni hula balabe wanazali endengo ndio enda matala ni mwimbara kao kampanyana hondo jine kao wenango ndo sincèrement hoa komoro ngia bo volti monate na disposizione harmaola na balati jafika ndana wa mjoko kambini mima banga mara observation mimi ngam observe ngam epole ontipia yo stratégie yangu personnellement
ya mrulilo kinyume naye azala sumani emakati ndongo yana shendo wakati jonjaru mazembana riwono vanu rifalikiyo yabo lazima boltu ndo oblige wakati huo yazingareo la sono kango ya wewe hivi mwenyewe hatangoni jabalo jitamke ukaya harmo mipango hati jawo soniho ngojojo jitamko kaya abasanga membo kaza kima mitani nyendeze mabiabo aka madele mna bolti ya zamar muko ndo heshua mimi tofauti yangu na bolti kama mwapa rafiki kao de badili e parte oriado de badili kama badili mimi portfolio ya donc wabungeri renge fursa renge shoba arba candidat ka walio wanupia kwa rejista nao sawa saidia schmet kao wale candidat msteneo akarelo wake programu yao ni yaka krisule na hule ngazendele yao habinga ramino kana ngama mabadili ho ya za kweli ya tumapaka yavo hiyo ngesababisha ungeanza kufanya siasa sababu schmet ya hunde ya deuxième tour au ya hunde del premier tour sheka kati ya deuxième tour hiyo ranzao bien sûr de mrika ao mjoto wako ni lazali akangarona kwa wale chini ya Honda heze nogozo tipia mahsusi zake za kibinadamu na mjitekeleze na maisha wako moja na lazima ndio ya lao ilombe ndio hapo maisha mabajira ndio nam ngarishio shaskal zani ngaraje mananga zilakara nikonga zdao no hisa ngaraje yu harumle swala da 2000 ngari parao wa Komor jero nana 2000 kama wenze sayanani shat johanze zonjo hamalukaya ani wanona one sura ya kakweli onongo no tikifu dokaya wanadamu wake wengi hako yulo paro mimi na jopara dokaya wanadamu wake wengi hako dijesa ile sura ndio fikiri wangu wa liberia mama kadimu ya njia mama hadisiani ripara wangu hakubato waelewe waonese hizo ambao na kwa sababu ngabo waje waonese kana tuki wao ni mafiti no fujani no ndio furuti juu sasa kama hivi ram na makalani alimali ala hizo kuroga kuhusu mtamko hatu ndio kutisikia wani jana mtizama ndo na siona jambo tofauti ngabo bidite wa mapani ngabo ikayanga sina falsafa ya mouvement za libération pour avoir na comité de soutien le comité hauze comité de soutien zontipia ngazirongo hajijima aranzira ino raikende ilo union aranzira ilo pari ya tendwa ni nasha tukala robo ujaye comité ilo komori halafu le falsafa ya hatu handani le gaula mando les objectifs za hatu donika fursa ya Facebook FM imakati ya kauhuria riwasuteni amadeni yambao comité de soutien riwasuteni hafikra riwasuteni handrazi riwasuteni hamali kangio na mataka abaha ila Facebook FM waja wakadamiziwa waranga digital hivi ya baba haina tena rizidi wasuteni abo sisi harimaze votizijao lejila hatu ze fikra za hatu rahari jagani nguza voti gutsahaira isi wa Facebook FM yake uhuria au kanini harimo siasa amadeni kayo hazamba yenge na parti ambao kari no parti ya karibu yeye parti ha yenge na kungumanyo la he la maendeleo de radio ha la baraka ngabo Facebook FM abo sisi ya politiki sisi comité de soutien ya bomba huo rinke wakati bavasa ngabo priorite nande era isi wa he radio yake uliaram au sanga kulibanka hujuma swala langu njia babiri ngunge hautimizi manyasi upande wa Abdalla ngamjo misani okaya agofri na soutien Facebook FM ye mbakisha na reserve nzima ndoni kawai kaitoka Abdalla azalamungu Abdalla kaja kufunguliwa mbaye mabaru wa mfanye maandamano mfanye sonsi pia ni serikali kwa jadisa bisha na mfano Faransa au haine watu mwera azalibaro kwa chile kaja kufungwa yeye ni bakinya ina kartushi nzima mabakinio yojibwe vodu kabla akaya wakabala bahai plan A ni mirumia yenga webe awe plan A hata kijanja ziadira Abdalla fungwa kaja kuizi mwezi shaba namba yuko bitamadamu nsola Abdalla kaja faweni chaka turumia hizo barumia sababu na swila hada kishani
شيء دولة كتير من السيرة كتير تختار دولة ديكتاتور يورمي لنا مناجي ديكتاتور هنا كذا أزاري ديكتاتور هنا كذا أزاري ديكتاتور هنا صدام يوم هو واحد ساجي لبنان هم باودي يمسك لها حتى إكهالي ديكتاتوري أبوها جناسة يا أبوكم نمو كيا مين بلا de plein de zinji hata même c'est dingue tu wasfidi kasi na plan zinji amani hadi wazama kasi plan a abon rumando yes jua mando kaja zijua ngizo ndo mala jua mwiso c'est plaza hapa amani ndio ambayo reserve abon baki reserve chati hambi yaro bana wandonika kasi na watangala mwa kisharia rondani na bonde volta habumbwa avoka hapa changa watu wabumbwa chamtu wakati Sasa hambi yao panu hadi hata tibu na akili Tanzania ngwe babini sajile pala wambaji ne mwana maizo ambavano kazo de zakweli pala mimi leswala na kujibu banu la husiana na ujitanka hangu haruma kandida sikaurongwa haisimu ya mrika onge haruma zerezo ujitamko wakomori udunga mbaruze fikra za hatu mina mrama Usman Maulid shangabo titri ya hangu hawiye statut ya hangu en tant que coordinateur wa hefri agwa ne comité de soutien dala hunulio Kajoka ya ezakweli manasi si rahafili hakuswafi ritsosi uhahezano gozabdala wafanya madamano juzi parira rifanya madamano hunulio riomba reorganize Marseille sale yabo dabokori joji wenga abdalange huri ngezobote zinzireo haukati zamba bango madonukai manabdala azingarwa do uhara wahera iswahe daula no wandu wa mshangiria wajoke ngabdalendo kahuri hali nuzobotizirewa yaboka badajoka bobira heni ajonreha kajoi hunda shaza liho liho ngujoso ndajiahe ngujoba ni ajo klaseo yode mane kao ngarihabilio wakomori pia wajuhe warisedi harumazeno ngozinu ili risailieri ezeji ya ile wakaka tina bahanu bobira wakayabdala yekando wakomori wongo wa manzao rahane raisu loleo anekando council fanye sondage si harumano ngozavoti shekando ukweli no wende salongo haruma NC abdala wakomori kwa zakadwa bili harumaze plan kama hizo tambaba ndo anateze ikaipata rafili ngatwa tunaruma plan zetu chati ngaromba mungu wake anave yakaipo tuhane kese babo rungushawi shezo na zonabe amu mikoni mfano yeze habari za jiriko ni bwana ama mone heni zalongo za procedure ikoni o ikoni wali sa conference de presse anga bandu nzo taji shia mandu anwe koni yenge bala wakahana watuka wajibwe maswala wa hamde wazingara jeshi mo jangula omro haitwa kazi japanishia haukendi haukali zo za hamba heni ndongozi hana plaha wandi saru wa conference de presse wazifanya mbili wambangani shilawa babaha ye video ya lawa juu ila waje tejalawa ma conference de presse ilawa wata wandi ani wasibiria na baleni tujorengeti jo ila consideration wongu chiton chango notice zo mokaya karitu anza bajemdwa ya tango mjwe koni abonga zodono potoha no plambe donc banabdala bandisa ya wasarme sharia wasarme amani shabanu de jonda be ijete yabozono ngo waikoni na shababu wala watoko zifanya plan harme plan D jomkini hata watizambe bahani utojo shie gwa dijita woi zo Tanzania wakishanga jokaya ikaza yale jarmwe kazumani ya ufunga ubegi la mishangano na Abdul Hassan no ya wazingara wala pia muno ameda ngujorumezi nani rahaujelike mananya sosuma niskonzale German wala mandu na dela msokaya ngoremeza mfuga do padwa hizo voti eka mfano leo zevoti ngaroroma zevoti abela kajafungulo ye ngasinamba matangazo kawo ngwajunjia wadorni kazi resulta sirlobo nze no walioko mwari wadotilewe jua rahaba urtese wajamba zandagoza hao ewa wala njakanza ni na wonsu no bana waru shamjo ka Facebook FM mengo ni mazambio zendwa wa hao musoni hunu do sahawandu alimenter Facebook FM d'accord si wangwa jamba kutina arauda timizi kutina besoin radio majaparira njia waritaboni hapo majapario ramkitoka yabda le kangu fano ze emission zahe armela bala kepemu ne Facebook ya usiteze de radio zinopi majapario tega live linyambeni jao donc yaboao lazima soni hunu karsanga njao harmaze azizo rikolabore sina ze radio zo pia haukahe ni zijo la wema siku zamba no wandu wajoka ringe Facebook FM ngebidoa katindwa uo mmajapari mzambe
gebido wakati wo Ortega live ya zambi hata mimi potu fanyo direct nonga mjoan zambi benga di matam jola muhanabe hiyo yonde mbawanzi mabaki ndo kutangaza ukanga joka ya harmwe dunia leo wandu ware wao harmwe nonga amande zinde zemedia optimize ukayo wakati raniki wa usau uja abonge jonza haya mzima harmas ya onesele kalima la mwiso mpango ikawa itokaya hadiwasa hauridiwa za suala karjauzisa haina mzima harmasi mtujolenge mikro ya tuefikra ya mwiso haufubi wana sekondi mengo miraru no rijoba abo bada mesezeme krongizo na mimi de jondi wahanda nido mboshela maraba menji hazirefanya banu leo na homba mguha maneli rahanda jerudo kana mipango na nyumtireho ripara baika yusiana na malaito kayonti tokali abdala leo singa johuja ye longonjo hone sabanu hakudo hone se mobilisation kaya garilindao ye Ortega live ikamema ya rumaye mandamano ya tuyan garilindao studio ya radio ya Majapari ikamema mandamano yan garilindao radio ya Ngazi ya Marseille ya tendelane mananyasi ziglerwa masiwa ngwajoka abantu garilindao ze radio mbali na delegation jokaula Paris ujaban delegation jokola Macon delegation jokola Valence delegation jokola Marseille wanwa wasa wali confirme gwajoko kabana yode mana rihabilo hapukaya wa Lyon wa Komori kairiri tanganihe ritijarwane soko walabo nze wajasi wenyize nongo kaltushindo ndabanu ilijo ni kanchida maudes dojabana baba nside zabdala bari shanga salmon sakijen gojo zingara mwanatu banu gojo ahula mwanatu banu gojo jindongo mbiza mwanatu banu na bole jilo zima dotsoju hari habili ibengonde mane kao mimi ngamjo habili wangu pia rikebazimari madamano yanu na uonesayo solidarity yako Komori mbabano Rio ya wata mpaka dawa ni boshoni marahaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mwanama marahaba menji abo mimi handani doso ranga ye fursa hino rishukuri haku umjitole wa he radio Majapari FM yakaya wo ndo warenga ye lesende ya ombini yakaya ranzido mwandoni wajini kale hamu nezemvu za bishanyishi ya siasa yakatelewa ni Facebook FM imakati yakafanya hazi heka mwinda abongeshi shirisha hao nutukufu hao abonge lazima barajabana ziwashukurie na waone sakana aba sawa mjiwanio ngojomba sawa hao kana matangazo yo muhimu hapo makati anga sina bangorongole sinda zinubai shahina zojiri wanti juu ndio fardi chakiti suna hojali hashirishe udawana ni aktualite ijiriu rambira njema rizisifu hama matangazo yangu hapo ngwe hapo ngajukala hiki ni jumbe tofauti ngajukala baina ya Bourg-en-Bresse ngajukala baina ya Chambéry Paris Marseille ngwajao ze comité de soutien zino Paris gazote ndio maana mshapuka la robo wajeba abugondo wao ngazori warenge utukufu hao nganzo waje hunde risali wa swidi nganzo waone kalinyo rehamba siurenda tati mama mnduvu abwe ganza ora dijibu hamundo umparwa hifundili kabili haukana sido wenye shughuli na abwe kare andando nganzo hisando inshallah haizo tena ngabo wajeni watukufu kwa kujilia tizamba baba ngabo journaliku lobo tijuwa ngabo news liwajuza na ngao hashirinizo rijuza le progrès ngojo zanti hentu yo wiyo ngo hashirinizo wawe hija watimundi wandu warabu ngo jamani rabo Komori ngabo amani na mje mwone sote tukivua hanyu mwambie ziyeshi wote juu hakika barabisi ngina rabo kukatamba kweli ngwambo bo zinji zambi mwana na ndio bakabatisho maji Komori na imefoma nahe hawrambe wala mweze waliaza hao hali watu wa isho maji hasorbe ndugu kama yani hata hoto zamba wako tujo zamba abongena rije rambie ule menguze kweli zinshimo tiju. Wassalamu alaikum na muomba waswili inshallah mwana masuma unja madena mna wazala banu pia ngari joshukuria le daholinu na muomba nguli ke dahola baraka libulo siku mwema ngwabenze na karadoka tayari ndo jabanu jarambazi habari razinu reza maisha reza siasa karadoka wakati wa siasa doka wakati wa malujano nondo abengio siku maudu 2000 riparwa ngar parana sonsi pia haina mrujo shida ya kiabo yafanywa kwa kiabo hao nji mrujo bali ya pankarte ifanya ranzo hao ya haukaza le jina la Abdalla hauwanili mahakama Abdalla hauwanili Abdalla tola haukaza le jina la Madagazo la kaza humbeidi
nane kwa zikao zote pia la demokrasi ile zote pia mrujojua yanzie iziona kama ndio na maso harmaze kwa zote pia mrujole nganzima hapo ambidi mranzie harmapano ndabalie ohuja ngabo ya joja ke hilo tena mrujoja renge bananga bo face ndio zifanya sikia hapo zijua nzima zeno hizo kwa zote pia hizo pia zipangania ngidijoni mru roje wengi ujoshinda afanya bali yaje utujoshinda yaje baka domlika mrati ile bale mwana mrujo bale mwana ati mandamano ya madadungo kama edungo ama hawe edungo kama plus de independence ya Komori kanoni ko sindiwa kono sindiwa manaro no juzi watangazaji ondo daiza no zini Komori wa wasindiwa wasukumlwa kwa jagulo afanye no hizo zode na ngono ngo zirtikisha no kama doza babo ha ngabodoka hutuba zijoto labo no nyasi wango bonze ngabusirlo no dani wanyasi wadifanya hutuba zinjia kwa hele zaza ngo zino nondo heze ko zinzo tipia abonge ngoja lenga karibu ne radio wanu ndio kama utabia huja mana mjua kodi chalimba galie kasarija mgremje abonge hizo habari na mpashoni marhaba naomba Mungu ze usiku huo mrake wengi kabisa wadifanye sura ya nchi yetu sura ya amani na mheshimiwa kabla ya mwana DJ Sai Jabaya washile zote kufunga mrishili yao squalor kansila no Hamada mbili do funga mwanyasi Abdullah Hassan nane mwana ma Ubaidillah Mshangama ikao kajozi sale suala la Ubaidi rinurliha mbabi inkusudi wananyasa sijua mbaba la era de moja parfum wadaza Ubaidillah Mshangama karjaduwaza ngare sheria yao au kaya emanar lobanu ndao awongeye nano emani yasikazo mjini ikoni harmani tirle bambao ikao yi hakaya mtsabuhaji wahe le taifa la Komor ikao haralo hitwa au kaya eamua tabhar hakatashidara mjua wa Komori kwa tumjua abonge manama DJ ngojojo renga umrongo ili ubaye uonese marhaba watukufika wo do makorunga harmanzia ya Facebook kunana harmo pandwa radio mkaudunga wadzimana ya radio Majapari ramuda hunulio Ricard Laike mananyasi monsieur Asumani kao de soutien wahe mananyasi Marenge Hamada Gazo wadzimana mananyasi monsieur Bolt demze ya Ricard Sinaivanu Laike armai radio Majapari wadzimana mananyasi wahe free Ali Muhammad mjini Mohoro ya wodi wambano kaya ngarjo nana haraka ukangejoka defu mbili kamwa menze saya nane sikuikao wa Komori walio hulu honze surtout dasirlo hunulio ngarjo nana abolo nesokaya ezvirao Komori katsu virando nangasi kinyume na azali kao dezijirio ya haina zjokaya holio Facebook ilala isiuha shake jalala haukaya DJ Sai na Kamali ngasivanu ngarjo dunga zanungwana mnekao dejode delea na ngarobo mungu waskwa hizevoti ngarjo zirudunga mindu mitsamitsa namna kaude zono muzjobira ekambwa menze ili rishidere dunge mfano inamna kaude Abdalla kozifanya hafungula sebia sheka kajafungula ngarobongu rishidere tekeleze namna kaude zonongo animdo parcel resultat raha orteso jorongo zenrabo shardo mnikana namna kaude zono muzjobira ekambwa menze marhaba Najibu Bundichi. Merci. Oui, c'est mon pote. Je connais.